Guys, itu si Rafa lagi ngapain, guys? Kita samperin, guys. Rafa, lagi ngapain? Lagi lihat sarang. Sarang, mana sarang? Itu. Wih, beneran ada, guys. Tuh, sarang apa itu? Sarang burung merpati. Sarang burung merpati. Kita coba lihat, guys. Kita lihat ya. Oke. Apa? Apa? Like dan subscribe dulu. Oke, like dan subscribe dulu, cuy. Mana, cuy? Kita lihat, cuy. 1, 2, 3. Wih, guys, ada anakannya loh, guys.